Dukun ini istilah kata, saya nggak mentingin istilah kata. Ya, guru saya istilah kata orang masal itu istilah kata. Itu masal jadi ya. Istilah kata beliau istilah kata ya. Beliau istilah kata. Karena kamu istilah kata benar istilah kata nih aib oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Istilah kata kali ini istilah kata para artis istilah kata. Saya istilah kata, ya istilah kata mempercayai diri lah istilah kata. Demi Allah kalau saya istilah kata. Jadi istilah kata paling lembek istilah kata. Saya pribadi istilah kata dulu saya. Karena istilah kata berhubung istilah kata Habib yang di istilah kata janganlah istilah kata dan istilah kata nih. Jadi istilah kata. Contoh istilah kata orang pengen sembuh. Kami ini istilah kata seolah-olah kami istilah kata nih. Dukun ini istilah kata, saya nggak mentingin istilah kata. Ya, guru saya istilah kata orang masal itu istilah kata. Itu masal jadi ya. Istilah kata beliau istilah kata ya. Beliau istilah kata. Karena kamu istilah kata benar istilah kata nih aib oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Istilah kata kali ini istilah kata para artis istilah kata. Saya istilah kata, ya istilah kata mempercayai diri lah istilah kata. Demi Allah kalau saya istilah kata. Jadi istilah kata paling lembek istilah kata. Saya pribadi istilah kata dulu saya. Karena istilah kata berhubung istilah kata Habib yang di istilah kata janganlah istilah kata dan istilah kata nih. Jadi istilah kata. Contoh istilah kata orang pengen sembuh. Kami ini istilah kata seolah-olah kami istilah kata nih. Dukun ini istilah kata, saya nggak mentingin istilah kata. Ya, guru saya istilah kata orang masal itu istilah kata. Itu masal jadi ya. Istilah kata beliau istilah kata ya. Beliau istilah kata. Karena kamu istilah kata benar istilah kata nih aib oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Istilah kata kali ini istilah kata para artis istilah kata. Saya istilah kata, ya istilah kata mempercayai diri lah istilah kata. Demi Allah kalau saya istilah kata. Jadi istilah kata paling lembek istilah kata. Saya pribadi istilah kata dulu saya. Karena istilah kata berhubung istilah kata Habib yang di istilah kata janganlah istilah kata dan istilah kata nih. Jadi istilah kata. Contoh istilah kata orang pengen sembuh. Kami ini istilah kata seolah-olah kami istilah kata nih. Dukun ini istilah kata, saya nggak mentingin istilah kata. Ya, guru saya istilah kata orang masal itu istilah kata. Itu masal jadi ya. Istilah kata beliau istilah kata ya. Beliau istilah kata. Karena kamu istilah kata benar istilah kata nih aib oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Istilah kata kali ini istilah kata para artis istilah kata. Saya istilah kata, ya istilah kata mempercayai diri lah istilah kata. Demi Allah kalau saya istilah kata. Jadi istilah kata paling lembek istilah kata. Saya pribadi istilah kata dulu saya. Karena istilah kata berhubung istilah kata Habib yang di istilah kata janganlah istilah kata dan istilah kata nih. Jadi istilah kata. Contoh istilah kata orang pengen sembuh. Kami ini istilah kata seolah-olah kami istilah kata nih. Dukun ini istilah kata, saya nggak mentingin istilah kata. Ya, guru saya istilah kata orang masal itu istilah kata. Itu masal jadi ya. Istilah kata beliau istilah kata ya. Beliau istilah kata. Karena kamu istilah kata benar istilah kata nih aib oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Istilah kata kali ini istilah kata para artis istilah kata. Saya istilah kata, ya istilah kata mempercayai diri lah istilah kata. Demi Allah kalau saya istilah kata. Jadi istilah kata paling lembek istilah kata. Saya pribadi istilah kata dulu saya. Karena istilah kata berhubung istilah kata Habib yang di istilah kata janganlah istilah kata dan istilah kata nih. Jadi istilah kata. Contoh istilah kata orang pengen sembuh. Kami ini istilah kata seolah-olah kami istilah kata nih. Dukun ini istilah kata, saya nggak mentingin istilah kata. Ya, guru saya istilah kata orang masal itu istilah kata. Itu masal jadi ya. Istilah kata beliau istilah kata ya. Beliau istilah kata. Karena kamu istilah kata benar istilah kata nih aib oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Istilah kata kali ini istilah kata para artis istilah kata. Saya istilah kata, ya istilah kata mempercayai diri lah istilah kata. Demi Allah kalau saya istilah kata. Jadi istilah kata paling lembek istilah kata. Saya pribadi istilah kata dulu saya. Karena istilah kata berhubung istilah kata Habib yang di istilah kata janganlah istilah kata dan istilah kata nih. Jadi istilah kata. Contoh istilah kata orang pengen sembuh. Kami ini istilah kata seolah-olah kami istilah kata nih. Dukun ini istilah kata, saya nggak mentingin istilah kata. Ya, guru saya
istilah kata orang masal itu istilah kata untuk masal jadi ya istilah kata beliau istilah kata istilah kata ya beliau istilah kata karena kamu istilah kata benar istilah kata nih aib oleh Allah Subhanahu Wa Taala istilah kata kali ini istilah kata para artis istilah kata saya istilah kata ya istilah kata mempercayai diri lah istilah kata demi Allah kalau saya istilah kata jadi istilah kata paling lembek istilah kata saya pribadi istilah kata dulu saya karena istilah kata berhubung istilah kata Habib yang di istilah kata janganlah istilah kata dan istilah kata nih jadi istilah kata contoh istilah kata orang pengen sembuh kami ini istilah kata seolah-olah kami istilah kata nih dukun ini istilah kata saya nggak mentingin istilah kata ya guru saya istilah kata orang masal itu istilah kata untuk masal jadi ya istilah kata beliau istilah kata ya beliau istilah kata karena kamu istilah kata benar istilah kata nih aib oleh Allah Subhanahu Wa Taala istilah kata kali ini istilah kata para artis istilah kata saya istilah kata ya istilah kata mempercayai diri lah istilah kata demi Allah kalau saya istilah kata jadi istilah kata paling lembek istilah kata saya pribadi istilah kata dulu saya karena istilah kata berhubung istilah kata Habib yang di istilah kata janganlah istilah kata dan istilah kata nih jadi istilah kata contoh istilah kata orang pengen sembuh kami ini istilah kata seolah-olah kami istilah kata nih dukun ini istilah kata saya nggak mentingin istilah kata ya guru saya istilah kata orang masal itu istilah kata untuk masal jadi ya istilah kata beliau istilah kata ya beliau istilah kata karena kamu istilah kata benar istilah kata nih aib oleh Allah Subhanahu Wa Taala istilah kata kali ini istilah kata para artis istilah kata saya istilah kata ya istilah kata mempercayai diri lah istilah kata demi Allah kalau saya istilah kata jadi istilah kata paling lembek istilah kata saya pribadi istilah kata dulu saya karena istilah kata berhubung istilah kata Habib yang di istilah kata janganlah istilah kata dan istilah kata nih jadi istilah kata contoh istilah kata orang pengen sembuh kami ini istilah kata seolah-olah kami istilah kata nih dukun ini istilah kata saya nggak mentingin istilah kata ya guru saya istilah kata orang masal itu istilah kata untuk masal jadi ya istilah kata beliau istilah kata ya beliau istilah kata karena kamu istilah kata benar istilah kata nih aib oleh Allah Subhanahu Wa Taala istilah kata kali ini istilah kata para artis istilah kata saya istilah kata ya istilah kata mempercayai diri lah istilah kata demi Allah kalau saya istilah kata jadi istilah kata paling lembek istilah kata saya pribadi istilah kata dulu saya karena istilah kata berhubung istilah kata Habib yang di istilah kata janganlah istilah kata dan istilah kata nih jadi istilah kata contoh istilah kata orang pengen sembuh kami ini istilah kata seolah-olah kami istilah kata nih kami ini istilah kata seolah-olah kami istilah kata nih